Ok, então oficialmente, né, agora temos uma gravação. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes, né, é uma satisfação enorme, né, para a gente que está conduzindo a Ampep nesse momento, ter mais um grupo, né, mais um momento de discussão, né, proposto pelo Fórum de Revistas, né, pelo Fórum Permanente, que está vinculado à Ampep, né. Eu vou deixar a apresentação do professor Lupicínio para Benedito. Muitíssimo obrigada, né, de antemão agradeço a sua disponibilidade. Meu papel aqui ele vai ser muito rápido, né, só valorizar essas iniciativas. Eu acho que é um hábito muito bom, né, a gente ter essa oportunidade de discussões. E o segundo papel, né, que eu tenho aqui é trazer uma novidade, né, que nós, né, da diretoria, conseguimos, graças à infinita ajuda, né, dos professores Benedito, Kátia e Marissandra, finalizar, eu e Emerson estávamos também na comissão, mas finalizar um edital de apoio aos periódicos científicos, na verdade, reacender, né, uma proposta que a Ampep já trabalhou há algum tempo atrás. Então, esse edital ele deve ser lançado dia 15 de dezembro, tá? E a abertura para a submissão das propostas a partir de 15 de janeiro. A gente está com o cronograma já todo ajustadozinho, a gente só estava fazendo alguns pequenos ajustes, né, junto à IRA para o recebimento das propostas, para a gente não ter, né, nenhum risco de perder nessa fase de final de ano, né, que é uma fase um pouco mais complicada, a gente não tem o suporte lá da IRA Eventos, né, para fazer esse recebimento e armazenamento do material. Então, a gente está muito feliz e empolgado, né? Vocês vão perceber como, né, o direcionamento foi um pouco diferente, pensando exatamente em ter algo mais equivalente para todos os periódicos que venham a concorrer. Então, a gente está bem feliz, né, em ter conseguido, né, finalizar esse projeto. E hoje aproveitar, né, as informações que a gente vai ter na discussão. Só agradeço a todos e que tenhamos uma noite, né, bem empolgante. Obrigada. Então, boa noite, obrigado, Fívia, em nome da coordenação do Fórum, de revista, Fórum Permanente, né, de Revistas Científicas da Ampep. Eu também queria agradecer as pessoas que estão aqui. A gente está gravando essa sessão exatamente porque algumas pessoas, em final de ano, estão sobrecarregado, como muitos de nós, não vão poder estar aqui com a gente. E aí a gente resolveu gravar essa sessão para disponibilizar depois, para que as pessoas possam ter acesso. E é uma sessão que a gente está retomando. E foi um verbo importante nesse processo. É um formato que a gente tinha feito, vinha fazendo há algum tempo, que a gente chama de diálogos editoriais, onde a gente elege um tema para poder dialogar com editores, editoras, com coordenadores de programas de pós-graduação, com docentes, discentes, autores, pareceristas, ou seja, a comunidade editorial de modo geral, participa dos processos editoriais de modo geral. E na última reunião que a gente teve do fórum, foi eleito como tema a discussão sobre a produção dos pareceres. A gente deu esse título, o valor de um parecer, desafios da revisão científica no cotidiano editorial, e convidamos então o professor Lupicínio Inês Rueda, que é docente da Universidade Autônoma de Barcelona e editor das revistas Atenea Digital e Psicologia e Sociedade. Com isso eu passo a palavra, registrando a presença da Marissandra e da Kátia, que comigo coordenam o fórum, e depois da exposição do Lupe, a gente pode também ouvir um pouco das outras pessoas que estão aqui, tá certo? Então a gente combinou com o Lupe de ter um tempinho, né, Lupe, de uma exposição, e depois a gente abre uma conversa. Então, por favor, Lupe, fique à vontade. Bem, boa noite a todas e a todos. Eu que agradeço o convite, porque este é um tema apasionante para mí, por muchas razones, y no solo porque soy editor de revista, y hace más de 25 años que edito Atenea Digital, sino sobre todo porque soy un militante activo de la ciencia abierta. Y pienso que en el momento actual es imposible separar este tema específico de la
evaluación de los artículos en las revistas y otro tipo de evaluaciones académicas como puedan ser los libros u otras producciones, de la implementación de políticas de ciencia abierta. Entonces, para mí es un doble placer. Además, me alegro mucho de compartir esta tarde-noche con tantas personas conocidas y amigas, y especialmente me satisface que los demás y las demás no se ofendan, pero compartir esta tarde-noche con Marisandra Carlotto, que ha sido mi todo en la revista Cuadernos de Psicología, que... Marisandra está com Lupicínio há 11 anos. Ele caiu mesmo a conexão, ele Nossa, está 11 reiniciando anos, lá. Mari, quanto tempo, né? 11 anos. Eu ia ficar... Né, Lupicínio, eu ia ficar 10 anos. Aí resolvi ficar mais um. Bueno, no sé hasta dónde se ha oído, pero igual estaba hablando cuando yo noté que había perdido la conexión, que Melisandra ha sido realmente la editora de Cuadernos de Psicología en los innúmeros artículos en portugués que hemos recibido y que hemos publicado en la revista. Bien, pasa por favor, Bené. Yo voy a hacer simplemente un enmarcamiento de la sesión con una serie de temas que me parecen muy importantes para debatir, que tienen que ver con el origen de la revisión por pares, la ética, ese problema que todas las revistas tenemos de la crisis de participación. Nadie quiere evaluar artículos. El futuro que nos espera, sobre todo en el marco de la ciencia abierta. Y luego, pues, un poco una visión mía para concluir y algunas preguntas que solo son una sugerencia de preguntas que podríamos intentar responder después. Adelante, Bené. Creo que no estamos siendo muy conscientes de que el control por pares y la evaluación por pares de la producción científica tenía como motivo explícito probablemente asegurar el rigor, pero visto en perspectiva parece que ha sido más interesante y más afín a la idea de proteger la reputación de las publicaciones que no mejorar y controlar el flujo del conocimiento científico. Pienso que a la pregunta de si la evaluación por pares ha servido como instrumento de calidad o como mecanismo para preservar la autoridad de las élites académicas, hoy creo que estaremos de acuerdo en decir que ha servido sobre todo para preservar la autoridad. Y si la pregunta fuera si puede un sistema basado en el anonimato y la simetría editorial garantizar la justicia epistemológica, la respuesta probablemente es que no, porque lo que permite, yo creo, caracterizar la evaluación por pares es muchas veces el ejercicio más o menos despótico de una cierta visión de cómo tienen que ser las cosas y, por lo tanto, una imposición a los autores y autoras, sin olvidar que con frecuencia la evaluación por pares ha servido para matar la creatividad y la innovación, tanto teórica como metodológica, porque sin duda alguna el proceso de revisión tiende a meter todas las alternativas y todas las propuestas, digamos, dentro del marco de lo que es legítimamente aceptable en un momento dado en las ciencias. Adelante, Bené. Hay la cuestión que tampoco podemos soslayar de la ética y las buenas prácticas. Ahora todas las revistas estamos adheridos a distintas iniciativas
internacionales como COPE, que es la que domina y la que habitualmente asumimos todas las revistas de acceso abierto Diamante que publicamos con el Open Journal System, pero hay otras indicaciones éticas que vienen de la mano de la Declaración de San Francisco y otras que, bueno, yo conozco peor, pero que tienen las mismas características. Pienso que es interesante que las instituciones que apoyan las revistas y las propias revistas nos sometamos a un marco normativo con normas claras y eso sin duda favorece las buenas prácticas en la publicación. Pero todavía la eficacia de estas normas depende mucho de la voluntariedad, tanto de las instituciones que sostienen las revistas como de los editores y editoras de las revistas. Hay muchos casos sobradamente documentados de cómo las revistas persisten en sesgos sistemáticos, por ejemplo, de género. No se trata igual los trabajos presentados por mujeres que los presentados por hombres. Sesgos derivados de los países o las instituciones. Hay ciertas instituciones que tienen nombre reconocido, que son voluntaria o involuntariamente favorecidas en los procesos. Igual los países. No es lo mismo enviar un artículo a una revista desde, yo qué sé, un país africano que de un país europeo, pongamos por caso. También sesgos derivados de la lengua que se utiliza, hay prejuicios, y esto en Brasil es particularmente relevante, ¿no? Por el predominio y la presión para que se publique en inglés en las revistas. Y todo esto pienso que solo muestra, digamos, que la acción tanto política de las entidades y de las revistas como la propia labor de revisores y revisoras están perpetuando desigualdades estructurales y al final tenemos una serie de tendencias y de sesgos muy difíciles de controlar. Sin olvidar que tenemos que encarar también casos de apropiación de ideas que muchas veces se producen por parte de los propios evaluadores y evaluadoras y cuando no de los equipos editoriales de las revistas, malas prácticas en la revisión o también, para qué negarlo, decisiones editoriales influidas por las jerarquías académicas. Es en un sistema que exige alta productividad, competitividad y mucha velocidad en la publicación. El altruismo del trabajo de revisión es prácticamente una ficción insostenible. Que hay datos que muestran que nosotros estamos soportando una industria editorial que gana miles de millones de dólares al año a partir de un trabajo completamente voluntario que hacemos los académicos. Y entonces aquí hay dilemas que yo lanzo ahí, ¿no? Como si se puede hablar de ética cuando las personas revisoras trabajan sin una responsabilidad pública o por lo menos sin una asunción clara de responsabilidad pública. Y la cuestión también de quién vigila a los pareceristas, ¿no? O a los editores, porque esto nos coloca muchas veces, sobre todo a los editores, en una posición de poder que es claramente utilizada. También es verdad que ser editor de una revista es estar en una fábrica de enemigos, pero eso es otro tema que si queréis podemos hablar más adelante. Adelante, Bené. El núcleo fuerte de la discusión de esta tarde, de todas maneras, es el voluntariado obligatorio, es decir, este trabajo ingente, enorme, que tenemos que hacer los profesionales evaluando artículos, pero que está fallando. Hay una primera razón que hay que tener en cuenta, la demanda de
revisores crece a un ritmo extraordinariamente superior a la disponibilidad que tenemos para revisar. Por eso las tasas de respuesta son cada vez más bajas. Yo antes de esta charla me he entretenido en contar el número medio de solicitudes de revisión de los 20 artículos más antiguos que tengo en revisión en Atenea. Y la media de solicitudes por cada artículo han sido 5 solicitudes. 5 solicitudes. Cuando en realidad nosotros trabajamos con el esquema de tener solo 2 revisiones. Bien, también a veces echamos la culpa a los revisores o revisoras porque no están comprometidos, fallan, pero en el fondo tenemos que asumir que es un problema estructural. El sistema editorial, sobre todo el comercial, depende mucho del trabajo no remunerado de los revisores y muchas veces en muchos sistemas tecnocientíficos el trabajo de revisión no cuenta nada, no hay ningún reconocimiento de este trabajo, ¿no? Entonces, con incentivos prácticamente inexistentes, cargas laborales, sobre todo docentes, extraordinariamente pesadas y todo esto, pues es imposible, digamos, conseguir suficiente número de evaluadores y evaluadoras. También hay un desánimo, las personas que de manera entusiasta han querido contribuir al trabajo de evolución y que de repente se dan cuenta que a ellos ni les reconocen el trabajo, ni les retribuyen de algún modo ese trabajo, ni tampoco les pagan y sin embargo las empresas que editan las grandes revistas generan miles de millones de dólares de beneficios. Entonces esto desanima extraordinariamente porque uno se ve como un idiota que está como una pieza gratuita en un engranaje que lo único que produce es una cantidad extraordinaria de dinero. Con todas las controversias actuales en la cuestión de la revisión de los pareceristas, están centradas en el anonimato. No está claro que ni que ser anónimo sea lo mejor, ni desvelar el nombre de los pareceristas sea lo mejor. Lo que sabemos es que cuando los evaluadores no son ciegos, mejora la cortesía en la respuesta y en la evaluación, pero ponemos en riesgo a los investigadores más jóvenes. Esto está estudiadísimo. También está la cuestión evidente de si se puede reivindicar o no el pago por revisar, pero cada vez hay más dudas sobre el impacto que esto podría tener en la integridad y sobre todo en el fomento de la desigualdad internacional de los evaluadores y evaluadoras. Y en todo caso que estamos en un contexto de ganadores y perdedores, donde los ganadores son las editoriales comerciales y los perdedores somos siempre los mismos y sobre todo las publicaciones más precarias que tienen menos fortaleza y menos fondos para su sostén. Adelante. No, estás muy bien. Yo creo que en el sistema de la ciencia abierta hay que reivindicar que el trabajo del parecerista ha de basarse en el principio de reciprocidad. Es decir, unas veces cada uno de nosotras o nosotros actuamos como autores y otras veces actuamos como evaluadores. Y ese debía ser una asunción de compromiso con la comunidad. No siempre vamos a ser autores o autoras, no siempre vamos a ser evaluadores o evaluadoras, pero deberíamos situar nuestro trabajo bajo este principio de reciprocidad. Y esta sería un poco la única garantía de que el sistema actual, sobre todo el que está en el ecosistema del acceso abierto a diamantes, es decir, las revistas que no cobramos por publicar, no cobramos por leer, etcétera, etcétera, pueda hacer sostenible este trabajo de colaboración. Siguiente, Bené.
Ele tá na Espanha ou em São Paulo? Ah, São Paulo. Então deve ser da chuva. Aqui já está caindo o maior temporal. Aqui também, Mary, tá horrível, que eu tô com a câmera desligada porque tá caindo o mundo aqui em né? Santa Acho que voltei. Voltou. No sé dónde me quedé. Tá bom. Estabas empezando el punto 4. El punto 4. Vale. Qué catástrofe. Bueno, toda esta problemática relacionada con la evaluación particularmente está poniendo en cuestión el funcionamiento actual y esto nos invita a pensar cuál puede ser el futuro y si este futuro debería representar o ser el resultado de una reforma radical del peer review o directamente la eliminación, la abolición del peer review. Aquí hay varios modelos y varias ideas. En primer lugar están los modelos alternativos. Por ejemplo, cada vez cobra mayor importancia la revisión abierta. Es decir, que revisores y revisoras sean conocidos por los autores y las autoras y también que la autoría sea conocida. Romper con el principio del doble ciego. Esta es una alternativa que muchas revistas están ensayando y algunas lo llevan además más lejos, haciendo públicos y publicando junto al artículo las revisiones que han realizado los pareceristas. También cobra bastante fuerza la idea de la revisión postpublicación, es decir, en lugar de esperar a publicar un artículo toda vez que haya sido evaluado y modificado por el autor o la autora, la idea de publicarlo desde el inicio y esto promueva una evaluación de los lectores y las lectoras y posteriormente sea efectivamente trabajada una versión definitiva del artículo. Y también cobra mucha fuerza la idea de la evaluación de preprints, es decir, que lejos de condenar y prohibir que los autores o autoras coloquen sus textos antes de la publicación de las revistas en repositorios institucionales o a veces en las mismas revistas en formato de preprint para realizar o abrir una evaluación del tipo que sea, que puede ser abierta o no abierta, puede ser ciega o puede no ser ciega, va ganando también muchos puntos en los últimos años. Lo que pasa es que estos modelos alternativos también presentan límites importantes. Por ejemplo, generan mucho ruido, porque claro, hay mucho friki también en Internet que si tiene acceso a textos puede empezar a decir barbaridades y en todo caso puede haber mucho ruido por el simple hecho de que muchísimas personas comenten con comentarios serios o no serios las publicaciones. Luego también las desigualdades de la exposición pública, es decir, ahí se ponen más de manifiesto los sesgos que ya de por sí llevamos en el sistema de la evaluación científica, sesgos de género, sesgos por países, sesgos lingüísticos que he mencionado antes y esto podría, digamos, aumentar. Y también, no sé, el riesgo de, algunos llaman tribalismo científico, ¿no? Que parezca que solo los procedimientos digitales puedan ser utilizados para la evaluación de los artículos. Es un debate abierto que yo creo que merece la pena que discutamos después porque realmente, digamos, el nudo de la discusión ahora. Luego está la cuestión de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya es parte del proceso editorial. Tenemos los sistemas de detección de similitud, que todos tienen una base en la inteligencia artificial, ya sea Turnitin, que es probablemente el más conocido en el ámbito editorial, pero hay otros.
los softwares y la inteligencia artificial que se utiliza para detectar la manipulación de imágenes o los que detectan estadísticas dudosas. Todo eso ya forma parte del día a día de la edición científica. Pero, claro, el uso de la inteligencia artificial en general plantea riesgos muy serios. Por ejemplo, si la evaluación de los humanos ya está sesgada, imaginemos los sesgos de la inteligencia artificial que asume esos sesgos y los amplifica. Las dificultades de interpretación de aquello que generan o la dependencia tecnológica, porque parece que solo algunos organismos, algunas universidades o algunos países tienen acceso, digamos, a las mejores herramientas que cada día son más habitualmente de pago y que ponen en dificultades a las personas y a los grupos y a las instituciones que tienen menos acceso a la inteligencia artificial, sin olvidar, digamos, las dificultades éticas que ya plantea la cuestión de la inteligencia artificial per se. Y luego también el futuro del peer review se ha centrado en la discusión sobre los incentivos que pueden haber. Ya tenemos los incentivos basados en el reconocimiento que ofrecen Publons, por ejemplo, o Worthit, es decir, que la persona que realiza una evaluación reciba automáticamente un certificado en forma muchas veces muy sofisticada de criptocertificado, de token o algo así, pero que garantiza y certifica que uno ha hecho una evaluación para una determinada revista. Pero claro, todos estos mecanismos pueden convertirse en un juego porque no abordan la raíz del problema. La raíz del problema es la falta de tiempo, el reconocimiento formal o no de este trabajo por parte de nuestras instituciones y la cuestión de la retribución. Pero bueno, estos tres temas están centrando, a mi modo de ver, los debates sobre el futuro del peer review y los quería poner sobre la mesa. Ya para terminar, más adelante, yo, después de más de 25 años editando revistas, creo que el peer review puede sobrevivir, pero solo puede sobrevivir si se transforma radicalmente. Y no bastan reformas menores, habría que redistribuir mejor el poder editorial, dar más transparencia al proceso, reconocer institucionalmente el trabajo de la revisión y evitar, en la medida de lo posible, que la investigación, la inteligencia artificial acabe por sustituir el juicio crítico bajo un argumento de aparente neutralidad. Yo creo que estas podrían ser algunas de las bases, digamos, para una reforma profunda del sistema de evaluación por pares, y es el que podríamos también discutir. Por último, la última diapositiva. Son preguntas que podemos responder ahora o no. Si queréis pasamos a estas o mejor abrimos los micros para que cualquiera formule sus opiniones o sus preguntas y ya nos lanzamos al debate abierto de la cuestión. Gracias en cualquier caso por la escucha. Gracias, Lupe. A ideia agora é que a gente possa abrir um pouco os micrófonos mesmo, que a gente possa comentar, compartilhar, porque a ideia dessas sessões é exatamente essa, é um convite para o diálogo. Eu vou deixar as perguntas, por enquanto, ali na tela, porque aí a gente pode também, eventualmente, fazer algum gancho com alguma dessas perguntas, mas só começar agradecendo mais uma vez ao Lupe pela síntese, porque eu acho que você dialogou, parece que você estava na última sessão com a gente, porque dialogou sobre vários dos pontos que a gente foi trazendo aqui na nossa última reunião. Aí eu passo a palavra, então, para a Marissandra, que acho que levantou a mão. Estava com a mãozinha levantada?
Não? Não, eu só bati palma. Ok, eu entendi que a mão estava levantada para uma pergunta. Não, mas depois eu quero fazer um comentário, mas depois. Perfeito. Eu acho que assim, eu queria comentar uma coisinha rapidinha só, porque eu acho que como eu disse, que a função de coordenar essa sessão também é um pouco de garantir que a fala circule, gente. Não era necessariamente assumir a função de debatedor, não, tá? Mas a gente teve uma reunião no Congresso Brasileiro de Psicologia, que foi promovido por várias organizações, entre elas, várias entidades, entre elas o Conselho Federal de Psicologia, que uma das sessões a gente exatamente dialogou sobre os processos editoriais de modo geral, e algumas dessas questões que a gente discutiu aqui no fórum, que você apresentou, Lupe, apareceram lá. E, inclusive, a questão da linguagem, que a gente nos surpreendeu, inclusive, porque naquela semana tinha havido uma lei que foi promulgada pelo presidente Lula, em que orientava a questão da linguagem inclusiva de gênero. Eu não sei se você acompanhou um pouco isso, que os documentos oficiais do governo federal não deveriam mais conter flexões de gênero, deveriam utilizar o tradicional e patriarcal masculino como referência. E foi muito interessante, porque eu não imaginava que essa discussão apareceria lá da forma como apareceu. Que ela aparecesse eu achava interessante, mas o que apareceu foi o apoio de algumas pessoas que estavam lá, dizendo que a gente precisava simplificar a nossa linguagem e que a gente não deveria, inclusive ignorando que essa legislação não afeta a produção editorial, não afeta as publicações científicas e nem as nossas falas. A gente pode continuar dizendo bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes, como a gente achar adequado, como a gente achar pertinente ou politicamente provocador. Mas é só no documento formal. Agora, me surpreendeu foi que as pessoas lá, algumas pessoas estavam concordando, achando que era processo editorial e concordando. Então, dialoga muito com o que você falou aqui da questão de que, de algum modo, há uma certa vigilância, né, na linguagem. E, às vezes, os editoriais assumem esse lugar. Os editoriais não, desculpa. Os processos editoriais de avaliação. E a gente recebe muitos, assim, como editores, a gente recebe muitos pareceres que não são pareceres. Talvez a gente pudesse dialogar também o que é um parecer, né? Quando você colocava a questão das controvérsias, e eu estava esperando que você falasse da inteligência artificial lá, mas você traz depois o futuro que já é presente, né? Que é o uso da IA, e algumas editoras, inclusive, têm recomendado que os pareceristas não usem IA. Para mim, quando a editora diz isso, é porque ela está reconhecendo que o uso da IA já é alguma coisa que tem sido usada indiscriminadamente, e aí precisa de uma orientação dizendo não usem IA para fazer um parecer. E aí a pergunta talvez que a gente se coloca é exatamente o que é um parecer? Parecer é realmente um texto que avalia a escopo e qualidade de um outro texto, ou é um texto em si que muitas vezes não diz nada, ou diz tudo e não comunica nada? Eu acho que a qualidade dos pareceres, aí o receio talvez da ciência aberta muitas vezes tem a ver com, eu vou usar o termo mais adequado para mim nesse momento, a vergonha que a gente fica em expor muitas vezes os pareceres. Pedir mais de um parecer não é necessariamente porque as pessoas não respondem, às vezes é porque a qualidade que vem é muito ruim. Então, a gente poder pensar sobre o que é um texto de parecer, qual é que a gente define, e você, inclusive, na tua fala, você colocou, né, quem vigia, quem está vigiando, ou seja, quem é que vigia o parecerista? Porque supostamente seria uma função de um editor, mas também aí, na rede, nas conexões, nas várias camadas que se organizam no processo editorial, muitos editores simplesmente encaminham os pareceres. Nem sequer fazem um filtro e uma leitura que dê uma balanceada nos dois. Enfim, eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre o que é um parecer. Acho que essa seria uma pergunta. Não só o valor de um parecer, mas o que é um parecer de fato? Para que ele serve, a gente até dialoga, mas o que é um texto, um bom parecer? Como é que a gente garante a qualidade de um bom parecer
e que eu acho que aí talvez vá a gente dialogar no lugar do editor. E a outra questão, só para aquecer, tá? E manter um pouco esse calorzinho que você trouxe para a gente, que são a questão das práticas de reciprocidade. Eu achei muito legal essa ideia. E a gente vem dialogando, mas a gente ainda não pensou como operacionalizar isso. E eu fiquei aqui pensando nessa ideia mesmo, assim, se a lógica é que todo parecerista fazendo parte, desculpa, todo autor, proponente, fazendo parte de uma comunidade editorial, deveria também produzir pareceres, a gente talvez tenha que criar mecanismos para que isso fique explícito. Por exemplo, aqui. Por exemplo, a ideia de que, ok, se para submeter o artigo na minha revista, que eu estou como editor, você vai ter que fazer 2 pareceres antes de submeter. E bom parecer de qualidade. Eu estou pensando ideias que a gente poderia começar a operacionalizar, porque o conceito está dado, mas na prática, os que mais produzem, os que mais publicam, menos produzem pareceres. Infelizmente, essa é a dinâmica que a gente escuta muito dos editores de revistas. Com exceções, felizmente, mas parte é isso. Então, era isso. Só essas 2 questões que eu queria começar compartilhando também. Aparte de que Internet me odia y me está sacando todo el rato de la reunión. Bueno, yo coincido prácticamente en las cuestiones que has dicho, pero me ha llevado a pensar por asociación en otro tema que también me gustaría poner sobre la mesa, que es el papel de los editores y las editoras. Es decir, muchas veces el editor o la editora no hace nada más que gestionar a quién le envía los artículos, a recibir los comentarios y a trasladarlos al autor sin tomarse la molestia de leer y hacer un juicio, diríamos, de las respuestas de los evaluadores o evaluadoras. Y es muy importante, a mi juicio, que en la labor editorial se contemple esta responsabilidad. No únicamente una responsabilidad de gestión, sino una responsabilidad de decisión. Y eso, si ahora son máquinas de producir enemigos, convertirían aún más las revistas en máquinas de enemigos, pero me parece imprescindible. Primero, bajo un principio. Si unas personas, de la manera que sea, pues yo qué sé, en Abrapso, democráticamente, en Atenea, nepóticamente por parte del departamento, en fin, cada uno con su sistema de gobernanza en particular, tiene que asumir que hay que darle, digamos, espacio a los editores para que realmente implementen una línea editorial y se esfuercen porque los artículos que se publican sigan esa línea editorial. Si no se está de acuerdo con esa línea editorial, pues en el próximo periodo elegimos a otros editores y así sucesivamente. Yo creo que esto es casi más importante que la cuestión de los evaluadores, porque trasladar simplemente los comentarios de los pareceristas no es hacer un trabajo de edición. Y es verdad que la posición de los editores es una posición de poder, no lo vamos a negar, y que además no es una posición democrática, también lo tenemos que asumir, pero sí que tiene que ser dialogante y flexible, no autoritaria. Pero eso no quiere decir que podamos obviar, digamos, ese trabajo. Mientras eso no esté claro, las revistas cabalgan, digamos, hacia una deriva provocada tanto por la falta de revisores, por la falta de rigor de muchas, por no decir muchísimas, de las revisiones y por una toma de decisiones, vamos a decir, automática, que diluye
la idea de calidad de la revista a veces hasta extremos terribles. Insisto, cada comité tiene que ser responsable de implementar una línea de investigación y no pasa nada porque vaya cambiando de línea editorial y que esa línea vaya cambiando con el tiempo. Yo acabo de dejar, como os he dicho, Cuadernos de Psicología, que tenía una línea editorial, y en menos de un año la revista tiene otra línea editorial. Eso está muy bien porque evidentemente el editor que me ha sustituido no soy yo, es otro editor con otra visión de la psicología, con otra visión de la investigación, etc. Y entonces todo lo que estabas diciendo, Bené, me ha llevado a esta tercera reflexión. Ok, Marissandra. Quando estava falando, assim, eu estava me lembrando de algumas coisas, né, desses nossos 10 anos, e em algumas diferenças, assim, eu sou atualmente de 2 revistas aqui no Brasil, uma editora-chefe e a outra associada. E já fui muitos anos também de outra, antes, né, de trabalhar contigo na Quaders. E é gritante a diferença que tem no convite que eu faço para as pessoas na Quaders e as daqui do Brasil. As pessoas lá fazem. Tu sabe que a nossa média de publicação, às vezes, era 3, 4 meses, né? Entre parecer e aceitação. Então, assim, aqui a gente tem uma certa cultura, assim, de que é revista internacional, é revista bem indexada. Ah, não vou fazer parecer para revista pequena, né? Para revista que não tem um qualis muito bom, né? E aí, se não faz, essa revista também não evolui, né? Não melhora. Então, é muito diferente. Aqui eu chego a passar de 5 pessoas para convite. E lá na Quadra, às vezes, as pessoas já fazem uma semana depois. Né? Às vezes eu peço o convite, no dia seguinte já vem o parecer, e pareceres bons, né? Então, assim, ó, é muito diferente. A gente tem aqui uma cultura, né? Diferente, e somando um pouco a questão da reciprocidade. Eu faço pareceres, né? Faço como editora também. Já na tua revista, já posso fazer esse parecer, né? Um tema que tem a ver, fazer um terceiro, alguma coisa, mas às vezes aqui assim, isso não acontece, né? Ele congelou? Acho que sim. Então vamos esperar ele voltar. Novamente. Não, congelou sim, Mari. Então ele vai voltar. Até onde tu ouviu, Lupicínio? Regresé. Disculpas otra vez. Vivo que no sabe trabajar bien. Até onde tu ouviu? Hasta que con 2 revisores que te responden rápidamente en Brasil todo va bien, pero com revistas pequenas a coisa não. É isso. Então, acho que é isso. Não sei quem está nos ouvindo aí, se são de revistas A1, A2, assim que agora, né? Assim, ó, se também tem um pouco essa impressão de que falta essa cultura da reciprocidade, de fazer as revistas evoluírem, né? De ajudar com bons pareceres, publicar bons artigos, né? Mas, assim, e é isso que eu não vejo lá. Lá eu não tenho dificuldade para conseguir parecer na Quadra. Eu penso que há un fetiche en el mundo académico, y es que las revistas son importantes o no importantes. Y bueno, es así, todos lo sabemos. El problema es que nadie piensa cómo una revista se convierte en importante. Una revista se convierte en importante cuando hace bien su trabajo. Publica trabajos de calidad, etcétera, etcétera. Pero eso no es algo que se puede hacer en 2 días. Como tú sabes muy bien, en Quaderns esto nos demoró 10 años. 10 años de hacer un trabajo editorial consistente, con una línea editorial clara,
con un trabajo muy sofisticado de edición, y solo después de esos 10 años empezamos a ver cómo efectivamente nos admitían en tal índice o nos admitían en tal otro índice, etcétera, etcétera. Entonces, está muy bien que exista ese fetiche, pero hay un trabajo por detrás en el que la labor de la evaluación es esencial, porque sin buenas evaluaciones no se pueden publicar buenos artículos. Sin buenos editores o editoras no se pueden publicar buenos artículos. Entonces, yo siempre recuerdo cuando resucitamos Cuadernos de Psicología, que había existido en el pasado como una revista de papel, la mayor parte de la facultad estaba en contra de su resurrección porque decía que si una revista no era easy, JCR no merecía la pena. Y yo no me cansaba de insistir de que las revistas no nacen JCR, sino que se tienen que hacer a lo largo del tiempo. Por eso cuando, esto es un cotilleo, una fofoca, cuando me despedí como editor, me vengué de todos mis compañeros diciéndoles, ¿no queríais una revista JCR? Pues aquí os dejo una revista JCR. Era una venganza, digamos, muy satisfactoria. Pero yo creo que esto es un elemento que está orientando la acción de muchas personas, porque efectivamente, como tú has dicho, hay colegas que no quieren evaluar artículos en revistas que no sean top. Y no solo que no los quieren evaluar, sino que ni siquiera te dicen que no lo van a evaluar, porque ignoran tu mensaje, ignoran tu solicitud y no te responden. Y eso es dramático, porque eso ya tiene que ver con la educación, no solo con la concepción, tiene que ver con la educación. Y como tú sabes y todos sabemos, todos que hemos estado en revistas, hay personas extraordinariamente mal educadas que nunca responden a los mensajes que se les envían. Eu acho que... Sou eu? Sim. Eu acho que juntando isso, né, assim, que eu acho... Eu não sei bem o que pensar, mas assim, ó, com a avaliação aberta, eu às vezes acho que iria piorar. As pessoas, sabe, as pessoas têm muito receio, né, de avaliar o amigo ou avaliar uma pessoa, de se identificar. O meu receio é de que, quando for aberto, a gente consiga menos pessoas ainda dispostas a fazer os pareceres. Concordo totalmente. Hay una revista española que está ensayando una parte de este paradigma y se llama Los Papeles del CEI, que es una revista de sociología muy buena. ¿Papeles? Papeles del CEIC, que es el Centro de Estudios de la Identidad y no sé qué más. Entonces ellos lo que están haciendo es publicar los pareceres al mismo tiempo que publican el artículo. Si los pareceristas aceptan, obviamente. Pero eso es muy interesante. Es un ejercicio un poco a medio camino entre la evaluación ciega y la evaluación abierta. El parecerista que no quiere que se publique su comentario, pues nada, no se publica, pero hay muchos pareceristas que están queriendo que se publique el parecer. Y yo creo que eso es una vía intermedia que puede dar buenos resultados. Voy a poner en el chat el enlace. Perfeito. Emerson e depois Kátia. Obrigado, Benê. Acho que eu gostaria de fazer um comentário, na verdade. O Lupe trouxe, né, uma questão muito importante, que é a questão do reconhecimento institucional do trabalho de revisão. Aqui no Brasil, o que eu sinto é que existe um pouco
do reconhecimento do trabalho dos editores. Quando a gente pega a avaliação da CAPES e a avaliação do CNPq, o fato de você ser um editor, ele pode lá entrar e tem um pouco de reconhecimento. Agora, você emitir um parecer, isso não tem reconhecimento nenhum. Isso não entra como produto técnico, isso não é nada. E eu fico pensando se a gente consegue pensar uma outra maneira de valorizar o trabalho dos revisores. E fico pensando se as revistas pudessem, por um exemplo, muitas revistas têm conselhos editoriais que, na verdade, são pessoas que, de alguma forma, dão uma legitimação para a revista, mas que muitas vezes não estão envolvidos no cotidiano das revistas. Eu fico pensando se a gente tivesse conselhos editoriais nos quais seus membros, por um exemplo, tivessem o compromisso de emitir um parecer por mês. Ou seja, ao longo do ano são 12 pareceres. Se daí, então, a gente não poderia pleitear um reconhecimento institucional para os editores e para os membros desses conselhos editoriais que teriam essa tarefa de revisão comprometida. Claro, afinada com uma linha editorial de uma revista, mas que daí, então, teria uma outra posição que não seria o do revisor pontual e que daí não dá para ficar juntando certificado, declaração de quantos pareceres você deu. Então, fico pensando o quanto a gente talvez não pudesse criar, alterar, modificar, mas para um outro perfil que se conseguisse valorizar o trabalho da revisão, para além dos editores que minimamente têm um reconhecimento, enquanto os revisores não têm nenhuma. Então, acho que já tive conversa com o pessoal do CNPq e da CAPES, e revisão não conta nada. Então, acho que a gente precisa inventar uma outra figura que pudesse, então, de alguma forma, ser validada, legitimada, e esse trabalho minimamente reconhecido. Então, fica aqui, acho que, um pensamento, eventualmente, para a gente pensar mais um pouquinho a partir dele e conversarmos. Obrigado. E obrigado, Lupe, um prazer te encontrar aquí. Igualmente. Yo creo que no hay igualdad en los distintos países. Por ejemplo, en España ahora hay un reconocimiento curricular de la evaluación. Es decir, que se espera que un investigador senior pueda acreditar haber sido evaluador, no solo miembro de comité o lo que sea, sino evaluador propiamente de revistas. Eso ya tiene un reconocimiento curricular. Y, incluso en algunos currículums normalizados es un apartado específico, de que tú relates cuál ha sido tu contribución, digamos, al campo de la evaluación de las publicaciones científicas, no únicamente de revistas, también de editoriales o cosas así. Pero creo que hay una enorme desigualdad. Y lo mismo en el caso de los comités. En mi universidad, por ejemplo, me reconocen la edición de la revista como parte de mis responsabilidades. ¿Cómo? Si yo tengo 32 créditos de docencia por hacer, la universidad me resta medio crédito por ser editor de una revista, que no es mucho, pero es menos que 0. Y sin embargo, en otras universidades continúa siendo exclusivamente voluntario el trabajo. Kátia había levantado la mano. Sim, Lupe. Ah, Kátia. Bom te ver, tudo bem? Tudo bem. Lupe, olha só, eu fiquei bem instigada com a tua fala. Primeiro porque também sou uma pessoa que sou cada vez mais apaixonada pela ideia da ciência aberta em todas as frentes que ela tem.
tento ser militante na medida em que posso, mas acho que a ciência aberta é o único caminho possível para a vida acadêmica. E quando você fala da publicação, né, dos pareceres ou de uma avaliação aberta, eu apostava muito mais na avaliação aberta. Mas ouvindo vocês aqui, eu tendo a concordar que talvez a gente não tenha realmente uma adesão como a gente espera quando a gente coloca o parecer aberto. Realmente eu acho que pode fugir muito mais parecerista do que a gente já tem hoje, né, na corrida das fugas, que estão, né, sempre correndo. Mas acho que pode piorar mesmo. Agora, a publicação dos pareceres, quando o parecer é bom e quando o avaliador topa, acho que pode ser uma boa forma de reconhecer o trabalho do avaliador. Até porque parece que daí ele ganha um DOI próprio, né? O parecer ele é publicado junto, mas tem o seu DOI, né? O DOI independente, né? E isso talvez valorize bastante. Então, eu tenho apostado um pouco nessa ideia, que a publicação dos pareceres é uma publicação. E tem pareceres que realmente discorrem quase o texto. Claro que eles não têm o tamanho do artigo, mas eles têm uma sustentabilidade, né, teórico bastante importante, teórico-metodológica bastante importante, como um trabalho de avaliação de grande fôlego. Claro que não é a mesma coisa que um artigo, mas, de qualquer maneira, é um reconhecimento. Coisa que acho bastante difícil que CAPES e CNPq valorizem. Podem valorizar, acho que a tendência é valorizar o trabalho do editor, mas do revisor acho bem difícil. Então, o que você acha disso? Queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa questão. A mí me parece que hay, antes que una valoración académica, hay una valoración, no sé, ética, por decirlo de alguna manera. Es decir, el autor del artículo toma en consideración los comentarios del parecerista y el parecerista se siente comprometido realmente en la evaluación y en la mejora del artículo. Si eso acaba publicado junto, pienso que el parecerista tendría un incentivo mayor que cuando no se produce eso. Lo que pasa es que, como ha dicho Melisandra antes, probablemente esto colocaría a los pareceristas en un estado de terror, porque no sabrían cómo escribir un parecer que va a ser publicado después en la revista. Y claro, si entran en pánico, no vamos a tener ni la posibilidad de recibir el parecer ni de verlo publicado. Y yo diría, después de muchos años y tener mi propia visión de quién es el mejor o la mejor parecerista, yo diría que la inmensa mayoría de los pareceristas o de las personas que son solicitadas para hacerlo dirían que no. La inmensa mayoría. Entonces esto choca con el otro problema que yo ya mencioné también, y es que cada día necesitamos más pareceristas, porque hay más publicaciones, hay más revistas, y acordaos de que ahora hay revistas, las llamadas macro revistas o mega revistas, que publican decenas de miles de artículos al año. Entonces, eso necesita de un volumen de personas extraordinariamente alto. Entonces, sí, pienso que es una manera muy adecuada de retribuir el trabajo de la revisión, pero, digamos, el efecto no deseado probablemente sería tener menos personas para realizar pareceres. Eu fico pensando
nisso, a partir da experiência que a gente tem tido na CAPES. Tem editais que a gente é consultado se a gente autoriza ou não a publicação dos nossos pareceres. Então, isso para quem submeteu, por exemplo, agora teve um edital de eventos, que é o PAEP, que é um edital onde as pessoas apresentam propostas de organização de eventos e aí a gente avalia. E no final, é a última etapa, depois que a gente faz todo o parecer, eles apresentam, inclusive, uma legislação brasileira que fala pela transparência da informação, porque é um órgão público e tudo mais, mas é opcional. Eu posso optar por não publicar, não tornar público, não disponibilizar, nem para o parecerista, nem para o autor, nem para outro espaço. Talvez a chave, eu fico pensando, Kátia colocou aqui, né, a questão da publicação, né, que é tornar público também na própria revista. Se for opcional e não obrigatório, talvez a gente consiga ter parecerista, sim, né? O problema é que se a gente disser que vai publicar, aí pode gerar, eita, eu vou precisar de tempo para fazer. E aí eu acabo recusando, não porque eu estou com receio de que seja publicado, mas porque eu vou ter que ter mais tempo para poder pensar melhor no texto. Mas se é opcional e eu tenho tempo, eu faço. Se eu não tenho tempo, é opcional, eu digo, olha, não, eu prefiro que não seja publicado. Eu acho que é uma negociação com o autor do parecer, né, com o parecerista, que pode gerar isso. Agora, eu queria trazer uma outra coisa também que me preocupa, é essa questão que a gente vem falando muito sobre a valorização do parecer. Teve uma vez que eu brinquei numa reunião da Ampep, que eu falei que a gente vive parecendo o burro atrás da cenoura, naquela cena clássica da amarrada, que é a cenoura na frente, a gente correndo atrás. O que é que eu quero dizer com isso? Meu receio é, se a gente começa a valorizar o parecer só pela quantidade, corre o risco daqui a pouco de todo mundo querer fazer parecer só para poder ter um número X, porque a avaliação de qualidade nossa hoje na universidade, nas entidades de um modo geral, nas agências de fomento, muitas vezes não é se você faz um bom parecer, por exemplo, vai acabar virando se você faz, quantos pareceres você faz, qual é a média da área para ver se você está perto da média. Aí eu acho que a gente volta para aquele ponto que tu colocou antes, Lupe, que é assim, como garantir a qualidade de um parecer? E aí talvez realmente a gente vai ter que falar mais, e quem sabe seja o tema de uma próxima sessão de diálogos editoriais, que seja o lugar do editor. A maioria dos editores hoje sofrem o cotidiano de uma gestão administrativa de revistas com pouca autonomia, ou pelo menos assumindo pouca autonomia na configuração, por exemplo, de uma linha editorial para uma revista. Então, pensar esse lugar do parecer. Aí eu queria só uma última coisinha, são 3 pontos, que foi uma coisa que apareceu lá em Brasília, no evento que eu comentei antes. Que foi o seguinte, teve uma pessoa, um depoimento, era um jovem pesquisador. Eita, Luke, travou, não, tá aqui. A gente fica achando que eu estou dando... Ok. Ele disse o seguinte, era um jovem pesquisador que disse, não, eu não estou mandando mais para a revista A1 e A2, porque elas demoram muito para publicar. E aí, o meu orientador me disse para eu publicar numa revista predatória. E é sério, a pessoa falou isso acreditando que, porque a revista predatória publica mais rápido, e ele tem que defender a tese, e para defender a tese tem que ter um artigo publicado, então ele estava mandando para a revista predatória. E aí a gente abriu uma discussão, porque eu tive que explicar para ele o que era uma revista predatória. Ele entendeu que a revista predatória era apenas o fato de uma publicação mais rápida, porque publicava muito. Ele não levou a metáfora do predatório. E aí me bateu uma coisa que a gente tem conversado muito aqui, que a formação acadêmica nossa não discute processos editoriais. No máximo, as disciplinas nossa matriz curricular discutem como escrever um artigo. No máximo, assim, como elaborar textos acadêmicos. Mas entre os textos acadêmicos, o parecer não é considerado um texto acadêmico. Então, nessa mudança de cultura,
institucional e de cultura editorial, talvez a gente realmente tenha que batalhar mais essa perspectiva de que os processos editoriais ou a produção de pareceres, por exemplo, seja incorporado como produção textual acadêmica na nossa formação, né? E que a gente possa aprender sobre isso também na pós-graduação. Bueno, yo para hacerme publicidad a mí mismo tengo un paquete, curso, seminario de este tema en particular para estudiantes de posgrado, porque me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo. No solo no saben lo que es una revista depredadora, sino que no saben por qué pagan a una revista para que le publiquen el artículo, etcétera, etcétera. Es una cosa desoladora en términos de formación académica. Igual que hay otro aspecto que no se forma, que es el de la gestión de la investigación, que no es el tema de hoy, pero que tampoco en los posgrados se forma a los futuros investigadores en la gestión, que es lo que les va a llevar más de la mitad del tiempo profesional cuando alcancen algún puesto. Pero este asunto que mencionas, por asociación me lleva a otro. Primero, quiero insistir en la labor del editor. Los editores tenemos que asumir la responsabilidad de ser editores y, por lo tanto, hacer un trabajo selectivo que nos ahorrará mucho espacio en el proceso de evaluación posterior. Es decir, si un editor o un equipo editorial rechaza el 60% de los artículos sin pasarlos a evaluación, pues ya tienes un 60% menos de solicitudes que tienes que enviar para que te hagan un parecer. Y doy este número, como podría decir, el 80%. Lo que pasa es que es un pez que se muerde la cola, porque el comité y los editores no podemos invertir tanto tiempo para seleccionar los artículos que vamos a pasar o no vamos a pasar a evaluación. Entonces lo fácil es decir, bueno, pues ya decidirán los pareceristas. Pero sabemos, todos sabemos, que pasamos a evaluar artículos que no merecen ser evaluados porque son malos. Punto. Por supuesto está quién firma el artículo, no siempre se puede rechazar porque es no sé quién, que es muy importante y te va a montar un conflicto grandísimo, y todos hemos pasado ya por eso, por lo menos las personas que yo conozco que están en esta reunión han tenido esta experiencia. Entonces, es una cuestión a tener en cuenta. La otra, que es la que he hecho más por asociación, es que hay un estereotipo según el cual para ser un buen evaluador tienes que ser un buen investigador. Y los buenos investigadores son los seniors. Y yo rechazo por completo esta idea. En mi larga ya historia de editor, los mejores pareceres lo dan los juniors, pero con una diferencia extraordinaria respecto de los seniors. Y esto es en parte porque se toman muy en serio el trabajo. Saben que se juegan su reputación haciendo bien el parecer. Y sin embargo, las grandes estrellas, si te contestan, que ya es difícil, encima te hacen un comentario de sí, está muy bien escrito y la bibliografía está muy actualizada y el tema es muy interesante. Punto. Y todos hemos tenido esta experiencia también. Entonces, hay que replantearse tanto si vamos a seguir con el doble ciego o vamos a abrir etapas o vamos a abrir a experiencias nuevas en el trabajo de evaluación. También habrá que mover un poco el espectro de lo que es el parecerista deseable. A lo mejor un estudiante de máster no. Quizás un estudiante de primer año de doctorado, quizás tampoco. Pero un estudiante de tercer o cuarto año de doctorado probablemente
esté más al día de la bibliografía actual que cualquiera de nosotros en un tema en particular. Entonces, quizás sí que se le pueda hacer este tipo de encargo. Es que ampliar la bolsa de pareceristas es absolutamente necesario, tanto si movemos el sistema actual hacia nuevas formas, como yo he propuesto, o si dejamos el sistema como está. Necesitamos más pareceristas. Eso me parece obvio. Entonces, ampliar esa bolsa. También tenemos un problema técnico. Perdemos muchos pareceristas porque no actualizan sus datos en la base. Entonces las direcciones de correo electrónico son viejas. Tú no tienes modo de saber si le ha llegado el mensaje o no le ha llegado el mensaje. Recibes del OJS un mensaje críptico y dices, no se pudo enviar, pero no sabes por qué. Y también la gente cambia de temas. Y si no nos informa de cuáles son sus temas actuales de trabajo, a lo mejor le estamos pidiendo solicitud para hacer un parecer de un tema que él abandonó hace 20 años y que ya no le interesa en absoluto, ¿no? O que no está actualizado en ese tema, ¿no? Entonces también hay algo con la materialidad del proceso que es muy difícil de romper. En Psicología y Sociedad, en tiempos de Benet, tuvimos aquella experiencia de hacer un llamado de pareceristas, ad hoc, que nutrió la base de datos con gente nueva, con datos actualizados y que mejoró mucho la base. Lo que pasa es que ya se nos ha quedado vieja también, porque claro, los temas van cambiando a lo largo del tiempo. Un problema que me está pasando a mí mucho ahora es que la gente se jubila, se aposenta. Y entonces ya le importa una mierda, perdonad la expresión, si hay revistas y le piden pareceres, porque ya no quiere saber nada de la universidad. Pero tú no sabes si está aposentado o no está aposentado. O sea que tenemos la materialidad de las bases de datos, es un problema muy serio que tenemos en este momento. Perfeito. Temos o acordo que eu tinha feito com o Lupe era da gente ficar 1h30, mais ou menos, então a gente está chegando já nos últimos 10 minutinhos. Lembrando que está gravado, que a gente vai poder disponibilizar depois uma edição, tirando os cortes no momento em que você cai, a conexão. La culpa la tiene Vivo, ¿eh? Yo no... Ok. Quede claro. E chama Vivo ainda mais, mas tudo bem. Encima es español. Alguém mais quer comentar alguma coisa para a gente ir encerrando? Não. Então, acho que é isso mesmo, é agradecer. Eu acho que eu gosto de a qualidade versus quantidade, né? A gente poderia ficar horas conversando e não ter a qualidade da síntese que você apresentou para a gente e dessas conexões que você produziu aqui, Lupe. Só te agradecer mesmo demais por ter aceitado o convite. Convite que foi feito há pouquíssimo tempo e uma aceitação rápida. Que bom que você estava no Brasil, que a gente não teve que fusorar. Es que me gusta el tema, entonces no me puedo negar. Si me pides que hable de otra cosa, probablemente me he dicho que no, pero esto es parte de mi vida. Y como decía Katia, no sé, hay algo que hace que el trabajo editorial sea cada día más atractivo. Maravilla. Yo creo que es algo masoquista en todo caso. Pero los retos, levantar una revista, hacerla buena, no sé, son cosas, mantener a la revista en un buen nivel, yo creo que es apasionante para un académico. Entonces... Sim. A experiência como editor, para mim, ela foi muito interessante na época da Abrapos, da Psicologia e Sociedade, exatamente porque o acesso que a gente tem à produção é de primeira mão, né, como editor. E isso é algo de um valor assim, que não é CNPq que vai dar, não é CAPES, é a gente mesmo percebendo, sentindo, enfim, a experiência traz isso muito forte.
Muito, muito obrigado. A Marissandra quer fazer uma fotinha, vamos fazer uma claro, por favor. Espera aí. Vou parar a gravação aqui. Eu,